Hello. Okay. Voice is clear. Chemistry. Where is chemistry? Okay. हाँ ଆଉ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦବା ଗୋଟେ ରେକର୍ଡିଂ ଛାଡ଼ିଦବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଓକେ ତ ପିଲାମାନେ ୱେଲକମ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଟୁ ଆୱାର ସାଇ ଷ୍ଟଡି କ୍ଲାसेस ମୁଁ ସୌମ୍ୟାଂଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସକୁ ଯୋଉଟା ରହିବ ଆଟମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ୍ଲାସ ନମ୍ବର 10 ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ ଆଟମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଶେଷ କ୍ଲାସ ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ପାଠ ଥିଲା ଆଜି ଆମେ ସାରିଦେଲା ପରେ ଚାପ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇବା କୋଡକୁ ପିରିୟଡିକ ଟେବୁଲକୁ ପଳେଇବା ଓକେ କ୍ଲାସକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ସିଲାବସ କଣ କଣ ଆମେ ପଢିବା ओके ता भीतर आम स्टार्ट करते प्रथम आटमिक स्ट्रक्चर जहाँ आज रहा लास्ट क्लास यहाँ सरीगला आम पढ़ा कौटी पीरियडिक टेबल को पढ़ा पीरियडिक टेबल पढ़ीदेला आम कौटी पढ़ा बेसिक कनसेप्ट को पढ़ा ताकू पढ़ीदेला क्या पाखक आसवा रिडक्स को आसवा रिडक्स को आसिक आम शेष करदे केमिकल रिएक्शन भर पढ़ेगा एतिक तुम ये पढ़ी केमिकल बॉन्डिंग ये पढ़ा हम ना जोटा कौटी पढ़ी पेड बेच ओके एतिक आम पढ़ा तो पुणी आउ टे आगे जावा यहाँ फोकस 3.0 बैच इफ यूर इंटरेस्टेड जब तुम इंटरेस्टेड अच्छे तुम जॉइन कर कौन कौन मिल फैसिलिटी ऑलरेडी तुम यू नो तुम जानी और लेट नक क्लास को जीवा यही सब पाठ गुड़ाक आम पढ़ी सारी केते क्वेश्चन कर सारी केते पेज गलानी एपर्यंत आमर 153 पेज पाठ गलानी ओके तो आज आम पाठ थी पे फास्ट टाइम पढ़ा आपको वॉइस प्रिंसिपल पढ़ा बाउ नुहे बाउज एच छाड़ी अपोस्ट्रोफी आपू वॉइस प्रिंसिपल तो आपू वॉइस प्रिंसिपल पे कौन कहे तो पिला माने जो सबसेल गुड़ाक रहा से सबसेल गुड़ा इलेक्ट्रॉन गुड़ाक केमी सब आरेंज होती विषय प्रिंसिपल आमको कहूँ है तो आम जानी कौन रे आमर अच्छी आम जो गोटे आटम को देखा तार सब सेल गुड़ाक अच्छी सेल कौन अच्छे सबसेल अच्छी है तो से सबसेल इलेक्ट्रॉन सब रोचे इलेक्ट्रॉन गुड़ाक से सबसेल केमी सब रोचे से विषय आमको जनइला कि यही प्रिंसिपलटा जनइला है तो सी लिखाई कौन लिखाई पे इट गिव्स द सीक्वेंस इन व्हिच द वेरियस सबसेल आर फिल अप डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एनर्जी फॉर वेरियस सबसेल तो पिला माने ये कहला सबसेल गुडा इलेक्ट्रॉन जो फिल अप होचे आगे को सबसेल फिल अप हबो तापर को सबसेल फिल अप हबो तापर को सबसेल फिल अप सेही विषय कहला आउ जो इलेक्ट्रॉन ले सॉरी इलेक्ट्रॉन जो फिल अप हुए केमिति फिल अप हुए एनर्जी रो ऑर्डर अनुसार फिल अप हुए एनर्जी रो ऑर्डर माने जहार पे एनर्जी कम थाए इलेक्ट्रॉन आगे से सबसेल रहे अधिक एनर्जी वाला सबसेल रहे अधिक वाला एनर्जी वाला सबसेल ये चले तो केमिति से सब से एनर्जी संगे केमिति भेरी करूची केमिति से सब फिलअप होची सेटा ही हमको कहला कौन प्रिंसिपल कहूछ रे कहला द सबसेल विथ मिनिमम एनर्जी इज फिल अप फास्ट तो पिला जहार एनर्जी कम थाए हला सेठी आगे कौन हबरे फसिबो इलेक्ट्रॉन फिलअप हबो हला when the subcell obtain maximum quota of electron माने जेतबे से सबसेल फिलअप हे गला हला फास्ट इलेक्ट्रॉन कोठी जीव रे जोठी मिनिमम एनर्जी अछि जो सबसेल ताको मिनिमम एनर्जी मिलिबो सेठी से प्रथमे जीव जेतेबेले सेही सबसेल फिलअप हे जीवो सेतेबेले कोन हबरे तापर सबसेल को से जीव बुझी पल्ला ना एंड सो ऑन हमर फिलअप ता सेहीका चलिबो ताहेले एबे क्वेश्चन उठिला जदि फास्ट जहार कम एनर्जी सेटा फास्ट फिलअप होची तापरे एनर्जीटा बढ़िबा तुलनारे से बढ़ी बढ़ी जदि जाउची हम जानिबा केमिते कहार कम एनर्जी तो सेटा को जानिबा पे गोटे बढ़िया रूल अछि कोन रे n + l रूल n + l रूल n कोन पिला माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर l कोन रे आजिमुथल क्वांटम नंबर तो से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और आजिमुथल क्वांटम नंबर को नै के हमें कहिबा कहार एनर्जीटा कोन केमिते कहिबारे से कहला जहार n + l वैल्यू अधिका जो ऑर्बिटल पाई n + l वैल्यू प्लान अधिका आसीबो तार एनर्जी कोन हबरे अधिका बुझियला जहार n + l वैल्यू प्लान अधिका आसीबो तार एनर्जी कोन हबरे अधिका आसीबो ता माने ए कहि परिबा एनर्जी ऑफ सबसेल इज प्रोपोर्शनल टू कहा से प्रोपोर्शनल ले n + l सह बुझियला ताहेले तमे मते बे पचारिबो कोन पचारिबो रे जदी n + l समान आसी गला जदि दीटा ऑर्बिटल पाई n + l वैल्यू कोन आसिला रे सेम आसी गला ताहेले जहार n अधिका ताहेले एठी कोन हबरे एनर्जी ऑफ सबसेल ताले सेही क्षेत्र रे एनर्जी ऑफ सबसेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n कोन कहली मु तो पिला माने मु या कहली कहार एनर्जी कम कहार एनर्जी बेसी जानिया पे कोन यूज करा जाय रे n + l रूल व्यवहार करा जाय हला जहार n + l वैल्यू अधिका तार एनर्जी अधिका जदी n + l वैल्यू समान आसी गला तार जहार जदी एटा जदी n + l समान आसिला ताहले जहार n वैल्यू अधिका तार एनर्जी अधिका बुझियला केमि जानिबा ताले एटा नै के हमें लिखिबा विभिन्न प्रकार सबसेल एनर्जी विषय लिखिबा नोज मोड स्लाइड वेट
मनकर मु कहली पिला माने आमे लिखिया मनकर ताले एठी मु लिखुची मनकर 1s लिखिली तापर 2s तापर 2p तापर 3s तापर 3p तापर 3d ए चला एठी मनकर 3d मनकर 4s तापर 4p 4d 5s ହେଲା ତାପରେ ଲେଖିଲି ମନେକର 5s 5p ମାନେ ଏତିକି ଯା ଲେଖୁଛି 5p ଏତିକି ଯାଏ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ହେଲା ତ ଏମାନଙ୍କର ଏନର୍ଜିର ଅର୍ଡର ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତିରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଗ ଲେଖୁଛି n ତା ତଳେ ଲେଖୁଛି n n କେମିତି ଜାଣିବାରେ ତା ଆଗରୁ ଯେ ଅଛି ୟା ପାଇଁ n ହେଲା 1 ୟା ପାଇଁ n ହେଲା 2 ୟା ପାଇଁ n ହେଲା 2 ୟା ପାଇଁ n ହେଲା 3 ୟା ପାଇଁ n ହେଲା 3 ୟା ପାଇଁ n ହେଲା 3 ୟା ପାଇଁ 4 ୟା ପାଇଁ 4 ୟା ପାଇଁ 4 ୟା ପାଇଁ 5 ୟା ପାଇଁ 5 s ऑर्बिटल ପାଇଁ l କେତେ ରେ 0 s ପାଇଁ l ହେଲା 0 p ପାଇଁ ହେଲା 1 s ପାଇଁ ହେଲା 0 p ପାଇଁ 1 d ପାଇଁ 2 s ପାଇଁ 0 p ପାଇଁ 1 d ପାଇଁ 2 s ପାଇଁ 0 p ପାଇଁ 1 କେମିତି ଜାଣିଲି ପୂର୍ବରୁ ପଢେଇକି ଆସିଛି ଏବେ ଲେଖିବା କଣ ତାର n plus l ଏବେ ଆମେ ତାର n plus l ଲେଖିବା ହେଲା n plus l ଲେଖିବା ରୋଟା ଆଣି ଦିଏ ଭଲ ଲାଗିବ ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେଲା ତାହେଲେ ଏବେ ଯଦି ଆମେ n plus l ଲେଖିବା 1s ପାଇଁ 1 n plus କେତେ ରେ 1 ୟା ପାଇଁ କେତେ 2 ୟା ପାଇଁ ହେଲା 3 ୟା ପାଇଁ ହେଲା 3 ୟା ପାଇଁ ହେଲା 4 ୟା ପାଇଁ ହେଲା 5 ୟା ପାଇଁ ହେଲା 4 ୟା ପାଇଁ ହେଲା 5 ୟା ପାଇଁ ହେଲା 6 ୟା ପାଇଁ ହେଲା 5 ୟା ପାଇଁ ହେଲା 6 એટલે ଏବେ କଣ କହିଥିଲି ଯାହାର n plus l ଭ୍ୟାଲୁ କମ ତାର ଏନର୍ଜି ସବୁଠୁ କମ n plus l ଭ୍ୟାଲୁ ସବୁଠୁ କମ କାହାର 1 ଏଥର 1s ର ଏନର୍ଜି ହେଲା ସବୁଠୁ କମ 1s ଲା ତଳେ ରହିଲା ତାପରେ 2 ବାଲା ଦେଖ 2 କାର ଅଛି 2s ର ତାପରେ ରହିବ 2s ତାପରେ 3 ଦେଖ 3 ୟାର ବି ଅଛି ୟାର ବି ଅଛି ଏବେ କିନ୍ତୁ 3 ପିଲା ମାନେ 2p ପାଖରେ ବି 3 ଅଛି 3s ପାଖରେ ବି 3 ଅଛି ବୁଝିଗଲା ଦେଖ ତେଣୁ ଦି ଜଣଙ୍କର n plus l ଭ୍ୟାଲୁ ସମାନ ଆସିଗଲା ମୁଁ କହିଥିଲି ଯାହାର n plus l କମ ତାର ଏନର୍ଜି କମ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର n plus l ସମାନ ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଯିବା କୋଡେ ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମକୁ ଦେଖ ଆଉ କଣ ଲେଖିଥିଲି ଯଦି n plus l ସମାନ ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ଏନର୍ଜିଟା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ n ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ମାନେ n plus l ଯଦି ସମାନ ଆସିଲା ଯାହାର n ଭ୍ୟାଲୁ ଅଧିକା ତା ପାଇଁ s ତାର ଏନର୍ଜି ଅଧିକା ଆସିବ ତେଣୁ ପିଲା ମାନେ 3s 2p ଆଉ 3s ଭିତରେ କାହାର n ଅଧିକାରେ 3s ର n ଅଧିକା ତା ମାନେ ୟା ପରେ ଏନର୍ଜି କମ କାହାର 2p ର କମ ତାପରେ ହେଲା 3s ର ଆगे ଫିଲ୍ ଅପ 2p ତାପରେ ଫିଲ୍ ଅପ 3s ତାପରେ 4 କୁ ଚାଲ 3p ରେ ବି ଅଛି 4s 4s ରେ ବି ଅଛି 4s ଏଠି ବି ସେମିତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯଦି n plus l ଭ୍ୟାଲୁ ସମାନ ଆସିଲା ଯାହାର n ଭ୍ୟାଲୁ କମ ତାର ଏନର୍ଜି କମ ତାପରେ କିଏ ରହିବ 3p ତାପରେ କିଏ ରହିଲା 4s ତାପରେ ଯିବା ତାପରେ 5 ଦେଖ ୟାର ବି ଅଛି 5 ୟାର ବି ଅଛି 5 ୟାର ବି ଅଛି 5 ହେଲା 5s ର ଅଛି 5 ହେଲା ଆଉ ଆମର 4p ରେ ବି ଅଛି 5 ଆଉ ଗାରେ 3d ରେ ବି ଅଛି 5 ବୁଝିଗଲା ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି 3d ରବେ ଯଦି ଆମେ 3d 4p ଆଉ 5s ଭିତରେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 3d 4p ଆଉ 5s ଭିତରେ n ର ଭ୍ୟାଲୁ କାହାର କମ ରେ 3d ର କମ ୟା ପରେ ଆସିବ 3d ତାପରେ କି ଆସିବ 4p ତାପରେ କି ଆସିବ 5s ବୁଝିଗଲା ତାପରେ ଆସିବ 5s ତାପରେ 6 ପାଖକୁ ଯାଅ 4d ରେ ବି 6 5p ରେ ବି 6 ତାପରେ କି ଆସିବ 4d ତାପରେ କି ଆସିବ 5 ତେଣୁ ଏଇ ଫର୍ମରେ କଣ ହବ ଏନର୍ଜି ଫିଲ୍ ଅପ ବୁଝିଗଲା ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଫିଲ୍ ଅପ ହବ ଫାଷ୍ଟ 1s ସବସେଲ ଫିଲ୍ ଅପ ହବ ତାପରେ 2s ତାପରେ 2p ତାପରେ 3s ତାପରେ 3p ତାପରେ 4s ତାପରେ 3d ତାପରେ 4p ତାପରେ 5s ତାପରେ 4d ତାପରେ ଯାଇକି 5p ଏମିତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଫିଲ୍ ଅପ ବୁଝିଗଲା ତ ତମକୁ ଯଦି ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଲା ଆଗେ 4s ଫିଲ୍ ଅପ ହଉଛି ତାପରେ 3d ଫିଲ୍ ଅପ ହଉଛି କଣ ପାଇଁ ରିଜନ କଣ ତ କିଏ ପିଲାମାନେ ରିଜନ କଣ n plus l ରୁଲ ବାଫୁଅସ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆମକୁ କହୁଛେ ସେଇଥିପାଇଁ ଫିଲ୍ ଅପ ହଉଛି ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ଅତି ସହଜ ପାଠ ହେଲା ଅତି ସହଜ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ କେମିତି କଣ କରିବେ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ସବୁ କଣ କରାଯାଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫିଗୁରେସନ ଲେଖାଯାଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫିଗୁରେସନ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଲେଖିବା ହେଲା ଏକୁ ନେଇକି ଆମେ କଣ କରିବାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫିଗୁରେସନ ଲେଖିବା କେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫିଗୁରେସନ ଲେଖିବା ମୁଁ କିଛି ଲେଖିକି ଶିଖେଇ ଦଉଛି ଯୋଉଟା ନେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମକୁ ପଚାରେ ହେଲା ମନେକର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କହିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଟମିକ ନମ୍ବର 1 ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଯଦି କହିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ର ଆଟମିକ ନମ୍ବର ହେଲା 1 ତେଣୁ ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫିଗୁରେସନ କଣ ହବ 1 ହିଲିୟମ ର 2 ମାନେ ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଫାଷ୍ଟ କୋଉଠି ପସିବ 1s ରେ ପସିବ ତେଣୁ 1s2 ତେଣୁ ইয়ার ହେଲା 1s1 ইয়াର କେତେ হবে ପିଲାମାନେ 1s ବୁଝିଗଲା ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ତାପରେ ଆସିବ କି 1s2 ଆସିବ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଲିଥିୟମ କଥା ନବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବା ଲିଥିୟମ ଲିଥିୟମ କେତେ ତିନିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମାନେ 1s ରେ ଦିଟା ରହିଗଲେ ତାପରେ କୁଆ ଯିବ 2p ତେଣୁ 1s2 ସରି ତାପରେ ଯିବ 2s ତେଣୁ 1s2 2s1 ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ଯଦି ବେରିଲିୟମ କହିବା ବେରିଲିୟମ ରେ କେତେ ଚାରିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଚାରିଟା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ 1s ରେ ଦିଟା ରହିଲା ତାପରେ 2s ରେ ଦିଟା ରହିଲା
ଯଦି ବୋରନ୍ କହିବା ବୋରନ୍ ଲେଖା ଥା 5ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆगे କିଲେ ଫିଲ୍ ହବ 1s2 1s2 2s2 ତାପରେ କେ 2p1 ତ 1s2 2s2 2p1 ତାପରେ ଯଦି कार्बन କଥା କହିବା कार्बन ରେ 6ଟା इलेक्ट्रॉन तने 1s2 2s2 2p2 बुझी गला तो जब नाइट्रोजन कहया नाइट्रोजन रे 7टा इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p3 तापर जब ऑक्सीजन कहया तार 8टा 1s2 2s2 2p4 तापर जब कहया फ्लोरीन कोन हो तारे 1s2 2s2 2p5 फ्लोरीन पर नियन कथा जदी कहबा केते प्लान 1s2 2s2 2p6 बुझी गला तापर जब हम सोडियम कथा कहबा सोडियम कोन हबरे 1s2 2s2 2p6 3s1 जदी मैग्नीशियम कहबा कोन हबला माने 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड सो ऑन चल बुझी गला तो एमिति भाबरे तमे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से लिखि पारि एमिति भाबरे तमे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से लिखि पारिबो बुझला हाइड्रोजन ला गोटे इलेक्ट्रॉन थिला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन s सबसेल रे पसिबो s सबसेल रे दुईटा इलेक्ट्रॉन रहि परिबो गोटे रहिछि हला हीलियम रे दुईटा रहि परिबो दुईटा रहिला लिथियम रे तीनटा रहबो मतलब 1s रे दुईटा रहिला 2s रे गोटे रहिला बेरिलियम रे चारटा रहबो एठी दुईटा रहिला एठी दुईटा रहिला सो चल बुझि पाले एमिति करि परिबो एमिति एइट पिला माने इंपोर्टेंट लिखुछि कोन रे एक्सेप्शन जोडा परीक्षा रे आसीबो एक्सेप्शन केतटा परीक्षा रे आसीबो हला काहे के से एक्सेप्शन सेटा भी हम आगु को पढिबा हला सेटा भी हम आगु कहिबे काहे कि ताको एक्सेप्शन कह जाउछि एबे किंतु जानि थाओ हला क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 सेटा एक्सेप्शन हला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 एटा ला एक्सेप्शन काहे के कहिबी पीरियोडिक टेबल रे आउडे मन रखियो कॉपर एटा परीक्षा रे पड़े 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 हला एई दिटा मेनली परीक्षा रे पड़े आफरे गुडाय अछि मन रखिया दरकार नै आफरे गुडाय अछि मन रखिबा नॉट इंपोर्टेंट आ दिचटा मन रखि दे चाहू छ परीक्षा रे पचारि दिए गोल्ड एयू 79 तार भी सम एक्सेप्शन अछि राजनन तापरे 4f14 5d10 6s1 आ किसी मन रखिया दरकार नै थोरियम रो मन रख थोरियम pH केते तार 90 तार कोन रे रेडन rn तार लेस हमर 60 62 77s एतिके एक्सेप्शन मन रखता हला एतिके एक्सेप्शन परीक्षा रे काहे के पिला नै कर एमिति हेछि हला एकर काहे के एमिति हेछि सेटा मु जणै कोडी पीरियोडिक टेबल रे पढिबी सेते बेला जणैबी सेति बाय आराम से पेशेंस रे व्यवहार पेशेंस रखि बस सेते बेला हम पढिबा काहे के एक्सेप्शन काहे के हला एकर तो सब एमिति मानिया कथे एमिति एमिति हेना तो एमिति रहिया कथा काहे के रहिलानी मु सेठी जणै दे डिटेल जणै दे बेस किछ नै बुझि पाले हमें एइटा पळेला कोन हमर आउ वाज प्रिंसिपल पळेला एकर प्रिंसिपल पर आसिले के पिला ने हॉर्न्स रूल आसिले हला हॉर्न्स रूल कोन कहले हेठी देन आसिला कोन हॉर्न्स रूल को आल्सो कोन कह जाय हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी कहा जाय हला आल्सो कोन कह जाय ताकू खाली चार्ज कुछ रहिलो एको पिला आल्सो कोन कह जाय रे एको आल्सो में कहिबा हॉर्न्स रूल फॉर और हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ताकू कहा जाय तो से कोन कहू जे से कहला द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल एक्सेप्ट s सबसेल takes place when all the orbital have at least one unpaired electron से कहला पिला माने हॉर्न्स रूल कोन कहू रे कहला हमर जते बेले इलेक्ट्रॉन गुडा को पिला माने सबसेल फिल अप होउची हला जते बेले सबसेल इलेक्ट्रॉन गुडा को पिला माने फिल अप होउची हला से माने केमिति फिल अप हेबारे मन करे हम एमिति बुझिबा मन करे p सबसेल कथा कहिबी जे मैं p सबसेल कथा पिला माने कहिबा p सबसेल कोन अछि रे हमर तीनटा सबसेल अछि हला तो पिलाने कहिला मन कर हम मन कर दुईटा इलेक्ट्रॉन मो पार दुईटा इलेक्ट्रॉन अछि मु ता कहे p सबसेल रखियो के चाहूची कहिला दुईटा इलेक्ट्रॉन गोटे सबसेल रहिबनी काहे के रहिबनी रे से कोजे हॉर्न्स रूल कहूची जते बडे इलेक्ट्रॉन गुडा कोलाने फिल अप हबो प्रथमे कोन हबो रे सब सबसेल लागे गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन रहिबे सब सबसेल ले गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन रहिला परे पेयरिंग पिला माने स्टार्ट हबो त जदी हम पाखरे दुईटा इलेक्ट्रॉन अछि आ p सबसेल रखियो रे से हम एमिति रखिबी से जे तीनटा इलेक्ट्रॉन थांता ताको मु p सबसेल रखियो रे मु केमिति रखिबी रे एमिति रखिबी बुझी हला एमिति रखिबी त माने कोन रे
ପ୍ରଥମେ ସବୁ ସବସେଲରେ ଗୋଟେ ସବୁ ଯୋଉ ଲୋବ୍ ରହିଲା ସବୁ ଲୋବରେ ଆଗେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିବେ ତାପରେ କଣ ହବ ରେ ପେୟାରିଂ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ପେୟାରିଂ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ ନା କଣ କହୁଛି ମୁଁ? ତାପରେ କଣ ହବ ରେ ପେୟାରିଂ ହବା ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ବୁଝିଗଲ? ବୁଝିଗଲ ପିଲାମାନେ? ବୁଝିଗଲରେ? ସେମିତି ଯଦି ଚାରିଟା ଥାନ୍ତା ଚାରିଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କେମିତି ରଖିବି ରେ? ଆଗେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ରହିଲେ ସେମ୍ ସ୍ପିନ୍ ର ତାପରେ ପେୟାରିଂ ହବ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ପେୟାରିଂ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ହର୍ନସ୍ଲମ୍‌ଙ୍କ ଏଇ କଥା କହୁଛି। ହର୍ନସ୍ଲ ଏଇଆ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଆଗେ କଣ ହବ ରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହବ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପେୟାରିଂ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପେୟାରିଂ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଆଉ ଏସ୍ ଟା କାହିଁକି ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଏସ୍ ଲେଖିଛି ରେ? ଏକ୍ସେପ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରହିବ। କାରଣ ଦିଟା ରହିଲା ମାନେ ଏମିତି ହିଁ ରହିବ। ତାର ପେୟାରିଂ ତାର ଗୋଟେ କେମିତି ତାର ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଲୋବ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଦିଟା ଗୋଟେ ଆଗେ ରହିବ ତାପରେ ଏମିତି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତେ ସାରା ସବସେଟ୍ ରହିଲେ ସେ ଡି ର ହଉ ଯଦି ଡି କହିବା ଡି ର ଆଗେ ଏମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହବ। ଡି ର କେତେ 5ଟା ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ମାନେ ଆଗେ ଗୋଟେ ରହିବେ ତାପରେ ପେୟାରିଂ ହେବେ। ଯଦି ଏଫ୍ କଥା କହିବା ଏଟା ହେଲା ଡି କଥା। ଏଫ୍ ର କେତେ 7ଟା ଥାଏ। 4 7ଟା ଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଆଗେ କଣ ହବ ରେ? ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବେ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପେୟାରିଂ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ କଣ ହବ ରେ ସବସେଲ୍ ଗୁଡାକରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡାକ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବେ। ଏଇଟା କିଏ କହିଲା ପିଲାମାନେ ହର୍ନସ୍ ଲ ଆମର କହିଲେ। ବୁଝିଗଲା? ଆଗେ ପିଲାମାନେ ହେବେ ତାପରେ କଣ ହବ ରେ? ତାପରେ ଯାଇକି ସେ କଣ ହେବେ ପିଲାମାନେ ପେୟାରିଂ ହବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥା ଆଗକୁ ଆମେ ପଢିବା ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଅର୍ଡର। ହେଲା ଏଇଟା ଟିକେ ହେଲେ ଏଠି ମନେ ରଖିଥାଅ ଆଗକୁ ମୁଁ ପିରିୟଡିକ୍ ଟେବୁଲ ଡିଟେଲ ରେ ବୁଝେଇବି ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଅର୍ଡର ମାନେ କିଏ କେତେ ଷ୍ଟେବୁଲ ସବୁଠୁ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଷ୍ଟେବୁଲ କରେ ଫୁଲ ଫିଲ୍ଡ ଯଦି ସବସେଲ୍ ଟା ଫୁଲ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ସେଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଷ୍ଟେବୁଲ ଫୁଲ ଫିଲ୍ଡ ସବସେଲ୍ ଫୁଲ ଫିଲ୍ଡ ସବସେଲ୍ ଯେ ରହିଲେ ସେଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଷ୍ଟେବୁଲ ତାପରେ ତାଠୁ କମ ଷ୍ଟେବୁଲ କିଏ ହାଫ ଫିଲ୍ଡ ସବସେଲ୍ ହେଲା ତାଠୁ କିଏ କମ ଷ୍ଟେବୁଲ ରେ ଯୋଉଟା କଣ ଅଦର ରହିଲା ଅଦର ଯେତେ ସାରା ରହିଗଲା ବୁଝିଗଲା ତେଣୁ ଫୁଲ ଫିଲ୍ଡ ଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଷ୍ଟେବୁଲ ହାଫ ଫିଲ୍ଡ ଟା ତାଠୁ କମ ଷ୍ଟେବୁଲ ଆଉ ଅଦର ଯେତେ ସାରା ରହିଲେ ସେମାନେ ତାଠୁ କମ ଷ୍ଟେବୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଏମିତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ହୁଏ ଫିଲିଂ ଗୁଡା କେମିତି ହବ ଏଇଟା କିଏ କହିଲା ପିଲା ହର୍ନସ୍ଲୁଲ କହେ ହର୍ନସ୍ଲୁଲ ଆମକୁ ଏଇ କଥା କହୁଛି ବୁଝିଗଲା ଏଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ କିଏ ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପାଠ ସେ କଣ ପିଲା ପାଉଲିସ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ହେଲା ପାଉଲିସ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ତ ପାଉଲି ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କହିଲା ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ no two electron in an atom can have the same value of four quantum number that is the orbital have maximum two electron in opposite spin ପିଲାମାନେ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ପାଉଲିସ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କଣ କହିଲେ ରେ ସେ କହିଲେ ମନେକର ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ଏଇଥିରୁ ବୁଝିବା ହେଲା ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋଟେ 1s ଅର୍ବିଟାଲ ହେଲା ମନେକର ତା ଭିତରେ ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛନ୍ତି କହିଲା ଏଇ ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏଇ ଭିତରେ ମାନେ ଇଏ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି ହେଲା ଏଇ ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି କିଏ ମାନେ କଣ ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଲେ ହେଲା ମନେକର ଏଇ ଦିଟା ଜୁଡୁଆ ଯଦି ଏ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମାନ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଚିହ୍ନି ପାରିବାନି ବୁଝିଗଲା ତେଣୁ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ କରିବା ପାଇଁ କଣ ପାଉଲି ଯେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ପାଉଲିରେ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଅର୍ବିଟାଲ ଭିତରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଯୋଉ ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଦିଟାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଚାରିଟା କ୍ୱାଣ୍ଟମ ନମ୍ବର ପାଇଥିଲେ କଣ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଜିମୁଥାବ ଗୋଟେ ହେଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ପିନ୍ ଚାରିଟା କ୍ୱାଣ୍ଟମ ନମ୍ବର ଥିଲା ହେଲା ଗୋଟେ ଅର୍ବିଟାଲରେ ଏମିତି ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାରିଟା କ୍ୱାଣ୍ଟମ ନମ୍ବର କେତେବେଳେ ବି ସମାନ ନଥିବ ବୁଝିଗଲା ସେଟା ଲେଖିଲେ ତ ଆମର ଯଦି ଗୋଟେ ଅର୍ବିଟାଲ ନବା କହିଲା ଦିସ୍ no two electron in an atom can have the same value of or four quantum number ଗୋଟେ ଆଟମ ଭିତରେ ଆମେ ଏମିତି ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପାଇବା ନାହିଁ ଯାହାର ଚାରିଟାଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ନମ୍ବର ସେମ ଥିବ ଚାରିଟା କ୍ୱାଣ୍ଟମ ନମ୍ବର ମାନେ ତାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ନମ୍ବର ଆଜିମୁଥାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ନମ୍ବର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ନମ୍ବର ସ୍ପିନ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ସେମାନେ କୌଣସି ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନରେ ଚାରିଟାଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ନମ୍ବର ସମାନ ନଥିବ ବୁଝିଗଲା ତା ମାନେ କଣ ୟା ମାନେ ହେଲା ଏଇଆ ମନେକର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ମୁଁ ଦଉଛି ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଏଇଠି ବୁଝିବା ମନେକର 1s ସବସେଲ୍ ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛନ୍ତି ମନେକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନମ୍ବର 1 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନମ୍ବର 2 ୟା ପାଇଁ ଯଦି ପିଲାମାନେ n ଲେଖିବେ n l m s ଲେଖିବା ୟା ପାଇଁ n ହେଲା 1 ୟା ପାଇଁ n s ପାଇଁ ୟାର ହେଲା 0 ଇଏ ହେଲା 0 ୟାର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ନମ୍ବର କେତେ 0 ଇଏ ବି 0 ତିନିଟାକ ସମାନ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସ୍ପିନ୍ ସମାନ ଜଣେ ଦେଖ ଅଫ୍ ସ୍ପିନ୍ ଅଛି ଜଣେ ଡାଉନ ସ୍ପିନ୍ ୟାର ଯଦି ସ୍ପିନ୍ ହେଲା 1/2 ୟାର ହବ -1 ବୁଝିଗଲା ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇ ତିନିଟା ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ଆନଏସ୍ ସବସେଲରେ ଦୁଇଟା ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ତିନିଟାଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ନମ୍ବର ସେମ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ସ୍ପିନ୍ ଟା ଦି ଜଣଙ୍କର ଅଲଗା ରହିଗଲା ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଆମେ ଅର୍ବିଟାଲ ଯଦି ନବା ଗୋଟେ ଅର୍ବିଟାଲ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ପିନ୍ ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିବେ ସମାନ ସ୍ପିନ୍ ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି
that is an orbital can have maximum 2 electron with opposite spin ଗୋଟେ orbital ରେ maximum ପିଲା ମାନେ ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିପାରିବେ ଆଉ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପିଲା ମାନେ ରହିଲେ ତାର ସ୍ପିନ କଣ ରହିବ ଅପୋଜିଟ ରହିବ ସମାନ ସ୍ପିନ ର ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ନା ସମାନ ସ୍ପିନ ର ପିଲାମାନେ ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା କହିଲା କି ପାଉଲି ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ସେମିତି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି ମନେକର ମୁଁ କହିଲି 3p ଅର୍ବିଟାଲ ରେ ମୋ ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ମନେକର 3p ଅର୍ବିଟାଲ ହେଲା ମନେକର ଏଇଠି ମୋର ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ମୁଁ ଏଇ ଦି ଜଣ କଥା କହୁଛି ଏଇ ଜଣ କଥାରେ କହୁଛି ହେଲା ଏଇ ଦିଟା କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କଥା ଦେଖିବା ୟା ପାଇଁ ଲେଖିବା ଆମେ n ଲେଖିବା l ଲେଖିବା ml ଲେଖିବା s ଲେଖିବା तो या ପାଇଁ n କେତେରେ 3 या ପାଇଁ ବି 3 या ପାଇଁ l କେତେରେ या ପାଇଁ ପିଲାମାନେ l କଣ ହବ m ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯୋ m पर्टिकुलर या ପାଇଁ କେତେ 1 या ପାଇଁ ବି 1 ଆଉ ml ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ ଦୁଇ ଜଣ ସମାନ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଗଲା ତ ମନ କରି ଏର ହେଲା -1 ଏର ହେଲା -1 କିନ୍ତୁ s କଣ ଜଣ କଲା ପ୍ଲସ ହାଫ ଜଣ କଲା ମାଇନସ ହାଫ ଦେଖ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଦୁନିଆର ଗୋଟେ ଆଟମ ର ଆମେ ଏମିତି ଯେ କୌଣସି ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପାଇ ପରିବା ନାହିଁ जो मानकर चारि नंग क्वांटम नंबर सेम थिबो ना तीनटा क्वांटम नंबर सेम थिले भी स्पिन टा समस्त अलगा थिबो एटा कहूची कोन पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ला पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमके या कहूची बुझी पारलो एटा हम एमिति भी लिखि परिबा ताको हम अदर डेफिनेशन एमिति भी लिखि परिबा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 electron can filled in each orbital filled in each orbital having opposite spin having opposite spin बुझी पारले एटा रहला हमर पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम कोन पढिले तीनटा इंपोर्टेंट जिंस पढि गेले हला हला एटा मन रखिबो बहुत इंपोर्टेंट हला काहे कि आगु पढिबा रीजन से हाफ फील्ड फुल फील्ड रीजन आगु पढिबा हला एबे हम जिबा कोन आउ एटा परीक्षा रे पढे कि पैरामैग्नेटिक कि डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक माने कोन रे हला किछि किछि मटेरियल अछंती जो माने वीकली अट्रैक्टेड मैग्नेट द्वारा से मानु कजे पैरामैग्नेटिक मटेरियल कंडीशन कोन रे तो हम जानिया केमिति के पैरामैग्नेटिक बोली तो पिलाने जो स्पेसिस मान को पाखरे अनपेड इलेक्ट्रॉन दे मन रखिबो जहा पाखरे अनपेड इलेक्ट्रॉन थिबो से पिलान हो पैरामैग्नेटिक मन रखिबो तो जहा पाखरे अनपेड इलेक्ट्रॉन थिबो से कोन हबो रे पैरामैग्नेटिक हो सरीगला हला जदी हम पर अनपेड इलेक्ट्रॉन अछि माने से पैरामैग्नेटिक बुझि पारलो आउ पिलान जदी हमर पैरामैग्नेटिक मटेरियल में रहिला पैरामैग्नेटिक मटेरियल पाखरे कोन थारे परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट थाए जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल रहिला जदी गोटे मटेरियल पाखरे बा गोटे एटम पाखरे बा गोटे स्पेसिस पाखरे अनपेड इलेक्ट्रॉन अछि माने पेयरिंग हेनी किछि भी अनपेड इलेक्ट्रॉन रहिला से पिलाने पैरामैग्नेटिक नेचर से शो करिवो बुझियला से पिलाने पैरामैग्नेटिक नेचर शो करिवो जदी से पैरामैग्नेटिक नेचर शो कला हला जदी से पैरामैग्नेटिक नेचर शो कला तार कोन थिबो रे पिलाने परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट रहिवो ताहले तार परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट रहिबो आ से परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट को केमिति पाइबा मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू बोली लिखा जाय म्यू रो फार्मूला हला n * n + 1 द रूट ओवर बोर्ड मैग्नेटन bm हला बोर्ड मैग्नेटन दैट यूनिट बुझियला n कोन रे कैपिटल स्मॉल n कोन पिलाने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन केतरा अनपेड इलेक्ट्रॉन अछि बुझियला जदि हमको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अछि ताहले से कोन हबरे पैरामैग्नेटिक हबा तार मैग्नेटिक मोमेंट केते हबो एठी पाइबा सरीला सेमिति आउ गोटे हला डायमैग्नेटिक माने कोन माने रिपेल होंती मैग्नेट द्वारा weakly attracted where they are repelled by the magnet they are repelled by the magnet एमाने मैग्नेट द्वारा रिपेल होंती बुझियला जे माने मैग्नेट द्वारा रिपेल होंती से माने हेले डायमैग्नेटिक सब्सटेंस केमिति जानिबा जहार सब इलेक्ट्रॉन पेयर थिबो जो मानकर सब इलेक्ट्रॉन गुडा पेयर हेकि थिबो से माने हेगला डायमैग्नेटिक बुझियला जदि सब पेयर हेगला माने अनपेयर इलेक्ट्रॉन नाही जदि अनपेयर इलेक्ट्रॉन नाही मानकर मैग्नेटिक मोमेंट 0 परीक्षा पड़े को मानकर मैग्नेटिक मोमेंट 0 डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जे रहिले से मानकर मैग्नेटिक मोमेंट 0 थाए बुझि पारला सरीगला एतिक इसला पाठ सिलेबस कंप्लीट सिलेबस ने चैप्टर कंप्लीट एतिक हमर ए चैप्टर एतिक पाठ एई चैप्टर रे एतिक पाठ थिला हला मोर देन सफिशिएंट मु बहुत डिटेल रे पढैथनि एते डिटेल रे मोर आसीबन परीक्षा रे छडा ओके जिबा क्वेश्चन को कहले अकॉर्डिंग टू अफवर्स प्रिंसिपल व्हिच ऑर्बिटल फिल अप फर्स्ट 3p 4s 3d और 4p भितर कोटा फर्स्ट फिल अप हो कोटा फर्स्ट फिल अप हो रे 3p टा फर्स्ट फिल अप हो देखियो मैं देखो केमे जानिबा 3p 4s 3d 4p n + l बाहर करिबा n l लिखिबा या पई n केते 3 या पई 4 या पई 3 या पई 4 l जो लिखो या पई 1 या पई 0 या पई 2 या पई 1 तो n + l जरी नबा या पई हला 4 या पई हला 4 या पई हला 5
या ପାଇଁ ହେଲା 5 ତେଣୁ 4 4 ଦୁଇଟା ଆସିଲା 3p ର ବି ଅଛି 4s 4 ୟାର ବି ଅଛି 4 କିନ୍ତୁ n କାହାର କମରେ 3p ର 3p ହେଲା ଲୋଏଷ୍ଟ ଏନର୍ଜି ତାପରେ କି ଆସିବ 4s 3d 4p ଯଦି ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ କି ଆସିବ 3d କାହିଁକି ରେ n ହେଲା କମ ତାପରେ ଆସିବ 3d ତାପରେ ଆସିବ 4p ତ ଫାଷ୍ଟ ଫିଲअପ ହବ 3p ତାପରେ 4s ତାପରେ 3d ତାପରେ 4 ଅପସନ नंबर ए होगा चल नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following represent the correct order of increasing energy ର correct order କୋଉଟା 3s 3p 3d ସେମିତି ବାହାର କରି ପାରିବ ତମେ ଅପସନ नंबर b आगे 3s तापर 3p तापर 3d नुहे कि रे कहला हॉर्न्स रूल इज रिलेटेड हॉर्न्स रूल काहा सहित रिलेटेड अछि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ना फिलिंग ऑफ लोअर एनर्जी फास्ट ना मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ना शेप ऑफ द ऑर्बिटल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कौन देख हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ना तार ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी तो रिलेटेड ऑप्शन नंबर सी हला आ लोअर ऑर्बिट फास्ट फिल हो के कहथिले आफुअस प्रिंसिपल हला पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हॉर्न्स रूल कहथिला कि मेन रिलेटेड काय सर यस रे बेसी रिलेटेड नहीं कि शेप ऑफ द ऑर्बिटल कहथिले माने कहि कहना एटा हमर अजिमुथल क्वांटम नंबर को कहथिले पर चलो कहला अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल इलेक्ट्रॉन इन ए डीजेनरेट ऑर्बिटल हला कहला हॉर्न्स रूल को अनुଯାୟୀ हला डीजेनरेट ऑर्बिटल से डीजेनरेट ऑर्बिटल हम पढ़ाइनी ना सिलेबस में नहीं हला तो डीजेनरेट ऑर्बिटल जानिया दरकार नहीं छाड़ो देखो ताले क्वेश्चन हम कर दे पड़े बोले अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल को अनुଯାୟୀ हला डीजेनरेट ऑर्बिटल ले जे इलेक्ट्रॉन गुडा को कोन होती माने एमिति बुझो हला मन कर पी ऑर्बिटल पी रो कोन तीनटा रही पर जे px py pz नेकरे px py pz एमिति रही पर से गुडा को हे डीजेनरेट ऑर्बिटल एमिति बुझी चलो छाड़ो बोला हॉर्न्स रूल को अनुଯାयী डीजेनरेट ऑर्बिटल ले इलेक्ट्रॉन केमि थाए पेयर ऑफ इमीडिएटली संगे से पेयर जमा नुहे हैव ऑपोजिट स्पिन जमा नुहे ऑक्युपाई यस ऑक्युपाई सिंगुलर पैरेलल स्पिन हम कोन कहितला रे मनकर पी रो गोटेला px गोटेला py गोटेला pz फास्ट केमि थांते रे गोटे 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 थांते तापर पेयरिंग हुए तो से पचार हॉर्न्स रूल को अनुଯାୟୀ इलो जो डीजेनरेट ऑर्बिटल गुडा के इलेक्ट्रॉन गुडा केमि थाए पिलाने पैरेलल स्पिन एक थाए फास्ट ऑक्युपाई सिंगली विथ पैरेलल स्पिन नहीं करे ऑक्युपाई सिंगली विथ पैरेलल स्पिन तापर जेंगे पेयरिंग हुए बुझी पारलो ना बुझी पारलो बुझी पारलो तापर क्वेश्चन बुझी तापर कहला पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पिलाने कोन कहूची हला कहला ऑर्बिटल कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जम्मा तो एक कथा कहनी मेनी नंबर केतला कहला नो इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम फॉर एस एटा कहिची जे हमर एमिति हम चारिटा क्वांटम नंबर एमिति दुईटा इलेक्ट्रॉन पाइबानी जो मानकर चारिटा क्वांटम नंबर सेमिति दुईटा ठीक अछि इलेक्ट्रॉन फील हायर एनर्जी फास्ट पूरा भूल कहनी जमा ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी जमा कहनी तो ऑप्शन नंबर बी हे गला करता अब नेक्स्ट क्वेश्चन चल the maximum number of electron that can accommodate p subcell maximum केतटा इलेक्ट्रॉन रहि परिए तर केतटा घर अछि रे तीनटा घर तर केतटा रहि परिए 2 4 6 6टा इलेक्ट्रॉन ऑप्शन नंबर सी p subcell maximum 6टा इलेक्ट्रॉन रहि परिए फार्मूला कोन 2 12 + 1 मने पड़ती ना 2 12 + 1 भी पड़थिला तार कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज ए पैरामैग्नेटिक या किए पैरामैग्नेटिक बुझेला n2 o2 ना नियन ना Ze2+ हला या भीतर किए हला पैरामैग्नेटिक तमे जानिबा पैरामैग्नेटिक केमि चेक करिया जार अनपेड इलेक्ट्रॉन थी जहाँ पाखरे अनपेड इलेक्ट्रॉन थिबो सी हबो कोन हमर पैरामैग्नेटिक देखुजी या भीतर कहार अनपेड इलेक्ट्रॉन अछि केमि पाइबा हला कहार अनपेड इलेक्ट्रॉन अछि केमि पाइबा पिला माने हला सेथि पे कोन करिया पड़िबो से मानकर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करिया पड़िबो हला सेथि पे से मानकर हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमको करिवा को पड़िबो n2 जदि कहिबा टोटल अछि 14 टा इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन जदि करिया 1s2 2s2 चारटा हे गला 2p6 बुझियला 14 टा ताले 1s2 रो दीटा फिलअप अछि 2s2 रो दीटा फिलअप अछि 2p6 रे फिलअप अछि बुझियला माने एठी नाही किछि माने कोन रे किछि हमर अनपेड इलेक्ट्रॉन नाही तण ये हमर डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेट नुहे O2 जदि देखिबा O2 रे केटा इलेक्ट्रॉन दे 16 टा इलेक्ट्रॉन 16 टा इलेक्ट्रॉन कोन लिखिबा 1s2 2s2 2p6 तपर कोन अछि पिला माने 3s2 12 रो रे 6 10 ଟା ଭୁଲ କରିଦେଲି କି 14 ଟା ଥିଲା ବା ଆରେ ଆରେ ଏଟା ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ସରି ଏଟା 10 ଟା ହେଲା 14 ଟା ଦରକାର ବା ଆମକୁ 14 ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନା 14 ଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା ତାର ଇଆର ସବୁ ପେୟାର ହେଇକି ଥିବ ହେଲା ଇଆର କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଇଆର ପେୟାର ହେଇକି ନଥିବ
ହେଲା ୟାର ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିବା ଏଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାଟିବାକୁ ପଡିବ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାଟିଲେ ଆମେ ଭଲସେ କରିପାରିବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାଟିଲେ ଭଲସେ ଆମେ କରିପାରିବା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଏଠି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ନା ହଉ ଛାଡ ହେଲା ଛାଡ ମୁଁ ଖାଲି ଆନ୍ସର କହିଦଉଛି ଏଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାଟିବାନି ତେଣୁ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା N2 ଯଦି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ତାର ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପେୟାର ହେଇକି ଥିବ ହେଲା ଏଠି ତମେ ଦେଖିବ ହେଲା ୟାର ଯଦି ଆମେ ୟା କଥା ଦେଖିବା ୟାର ଅଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପେୟାର ତାହେଲେ ଇଏ ହବନି ନିଅନ ଲ 10 ଅଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପେୟାର ହବନି Zn2 ପ୍ଲସ ର ଅଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସେଟା ହବନି ହବ କି ଅକ୍ସିଜେନ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ୟାର ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପେୟାର ହେଇକି ନଥିବ ବୁଝିଲେ ୟାର ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡାକ ପେୟାର ହେଇକି ନଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଟା କଣ ଗୋଟେ ଅଡ ହବ ବୁଝିପାରିଲ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହବ ଆମର ପାରାମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଆଗୁଡା ହଉଛି ଡାଇମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ଆମର ପାରାମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଆଉ ସବୁ ହବ କଣ ଡାଇମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ହେଇଛି ବୁଝିଗଲା ଆଉ ପେୟାରିଂ ଟା ତାର ପାଏ ଆଉ ପାଏ ପ୍ଲସ ଅର୍ବିଟାଲ ନେଇ କରିବା ଏଟା ଏତେ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବାନି ହେଲା ପାଏ ପାଷ୍ଟ ଅର୍ବିଟାଲ ଏତେ ନେଇକି ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଏତେ ଖାଲି ଜାଣ ଅକ୍ସିଜେନ ଆମର କଣ ଡାଇମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ହବ ସରି ପାରାମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଚାଲ ତାପରେ ଆଗକୁ ଏଟା ଟିକେ ବେଶୀ ହାଇ ଲେଭେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାଇସ୍ ଓକେ ଏ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଡାଇମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କୁ ଡାଇମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ କେତେବେଳେ କହିବା କେତେବେଳେ କହିବାରେ ଯଦି ସିଏ ରିପେଲ ହଉଥିବ କୋଣ ହେଲା বা ତାର ଯଦି ଅନପେଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନଥିବ ବୁଝିପାରିଲ ପୁରା ଇଟ୍ ହାଜ ଅନପେଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନା ଅନପେଡ ଥିଲେ ତ ପାରାମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ କହିବା ସ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ ଜମା ନୁହେଁ ହାଜ ଅଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ୟେସ୍ ଅଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପେୟାର ଯଦି ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପେୟାର ହେଇକି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବାରେ ଡାଇମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ କନସେପ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଆଇରନ୍ ଆଇରନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫିଗରେସନ କରିପାରିବ ଆରାମସେ ତାହେଲେ ଆଟମିକ ନମ୍ବର ଯଦି 26 ହେଲା ତାହେଲେ ଆରାମସେ କରିପାରିବ ଆର୍ଗନ କଣ 18ଟା ପଳେଇଲା 18 ଯାଏ ପଳେଇଲା ଆର୍ଗନ ଆର୍ଗନ ଆଟମିକ ନମ୍ବର 18 ନୁହେଁ କି ପିଲାମାନେ 18 ତେଣୁ ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 18 ପରେ ଆଉ କେତେଟା ଅଛି 8ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ତାପରେ ଆସିବ 3d6 4s2 ନୁହେଁ କି 3d6 4s2 ତାପରେ ଏଇଟା ଆସିବ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର 3d6 4s2 ହେଲା 3d6 4s2 ତେଣୁ କଣ କୋଉଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଅପସନ ନମ୍ବର ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ଆଇରନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫିଗରେସନ ହେଲା ଆର୍ଗନ 3d6 4s2 ବୁଝିଲା ଯଦି ଏଟା ଏମିତି ଜାଣିପାରିଲନି ମୁଁ ଏମିତି କରିଦଉଛି ପିଲାମାନେ ପୁରା ଲେଖିକି କହିଦଉଛି ଯଦି ଏଇଟା ତମେ ଜାଣିପାରିଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଭଲସେ ଲେଖିକି କହିଦଉଛି ଦେଖ ଇୟାର ହେଲା 26 26 ରେ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ 26 ରେ ଲେଖିବା ଆମେ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ଏତିକି ଯା ପଳେଇଲା କେତେ ହେଲା 2 2 4 6 2 10 2 12 6 18 18 ପରେ କେତେ ଅଛି ରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ 8ଟା ଅଛି 3 ତାପରେ ଆସିବ 4s2 ଆଉ କେତେ ପଡିଲା 4ଟା ପଡିଲା ନା ସରି ଆଉ 6ଟା ପଡିଲା କେତେ ହେଲା 3d6 ବୁଝିଗଲା ତ ଏଇଠୁ ଏତିକି ଗୁଣା ଲେଖିବା ଯେ ଏଇଟା ଆର୍ଗନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫିଗରେସନ ଦେଖିଲେ ଆର୍ଗନ ତ ଆର୍ଗନ 4s2 3d6 ତ ଆର୍ଗନ 4s2 3d6 କୋଉଠି ଅଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ରେ ଅଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ତାପରେ ଚାଲ ହେଲା which of the following ion is diamagnetic ଏ ଭିତରେ କିଏ ପିଲାମାନେ ଡାଇମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଯାହାର ପିଲାମାନେ ଅନପେଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥିବ ସେଇଟା ଡାଇମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଯାହା ପାଖରେ ଅନପେଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥିବ ସିଏ ହବ ଡାଇମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ନା ସରି ଯାହା ପାଖରେ ପେୟାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସେ ଡାଇମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ Fe3+ ଆଇରନ୍ ର ଆଟମିକ ନମ୍ବର 26 3+ ମାନେ ତିନିଟା ଦେଇ ଦେଇଛି 26 ମାନେ 3 କେତେ ହେଲା 23 ମାନେ ଅନପେଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି ଏଟା କଣ ହବ ପାରାମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଏମିତି ଚେକ୍ କରିବ ପାରାମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ବୁଝିହେଲା ଯଦି Cu2+ କହିବା କପର ହେଲା 29 ସେ ଦିଟା ଦେଇ ଦେଇଛି ହେଲା କେତେ ହେଲା 27 ଅନପେଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି ମାନେ ପାରାମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ Zinc2+ ଜିଙ୍କ ର କେତେ ପିଲାମାନେ ଆଟମିକ ନମ୍ବର ଜିଙ୍କ ର ଆଟମିକ ନମ୍ବର କେତେ ରେ 30 ବୋଧେ ଜିଙ୍କ ର ବୋଧେ 30 ଦେଖିଦବା ଆଟମିକ ନମ୍ବର ଜିଙ୍କ 30 ବୋଧେ ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡୁଛି ଜିଙ୍କ ର ଆଟମିକ ନମ୍ବର ହେଲା 30 ହଁ 30 30 ରୁ ସେ ଦିଟା ଡେ 30 ମାଇନସ 2 ମାନେ କେତେ 28 ୟେସ୍ 28 ମାନେ ପେୟାର ଅଛି ପେୟାରିଂ ରେ ଅଛି ମାନେ କଣ ଏଟା ଗୋଟେ କଣ ହବ ଡାଇମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ତେଣୁ ଡାଇମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ବୁଝିଗଲା ତ ଅପସନ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ତଥାପି ନିକେଲ କୁ ଚେକ୍ କରିଦବା ତଥାପି ଆମେ ନିକେଲ କୁ ଚେକ୍ କରିବା ଆନ୍ସର ମିଳିଗଲା ତଥାପି ନିକେଲ କୁ ଚେକ୍ କରିଦବା ହେଲା ନିକେଲ କୁ ଚେକ୍ କରିବା ନିକେଲ ହେଲା 28 ନିକେଲ ବି ଅଛି 28 28 ମାନେ କେତେ 26 ତେଣୁ ଇଆର ବି ପ୍ଲାନ୍ ହଉଛି ଇଆର ବି ହଉଛି ତେଣୁ ଯଦି ଦିଟାଙ୍କର ସମାନ ଆସିଗଲା ଯଦି ପ୍ଲାନ୍ ଦିଟା ଆମ ପାଖରେ କଣ ଇଭିନ୍ ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ ତ କଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାଟିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା ଆଉ ଯୋଉଟା ଟିକେ ହାଇ ଲେଭେଲର ପାଠ ହେଲା ହାଇ ଲେଭେଲ ପାଠ ଟିକେ ମାନେ ତମ ଲେଭେଲର ନୁହେଁ ତେଣୁ ସେ ଏମିତି ଅପସନ ଆମକୁ ଦବନି ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନେଇ ଆସିଛି ଅପସନ ଗୁଡା ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତମକୁ ସେ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଥିବ ହେଲା ତମକୁ ସେ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦବ ହେଲା ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମକୁ ସେ ଦେଇଥିବ ତମକୁ ଏମିତି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦବନି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଏମିତି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦବ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେଲା ଏଠି ଇଆର ବି 26 ଅଛି ଇଆର ବି 26 ଅଛି ତାର କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ଛାଡ ସେ ଭିତରୁ କେତେ ପଶିବା ତମର ନାହିଁ ହେଲା ବଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଟି ବଣ୍ଡିଂ କନସେପ୍ଟ ଆସିବ ବଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଟି ବଣ୍ଡିଂ ଏତେଟା କଣ ପିଜି ଲେଭେଲର ପାଠ ଏଠି ଆନ୍ସର କଣ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି
ହେଲା ତେଣୁ ଏଇଠି ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅପସନ ମୁଁ ଟିକେ କଣ ଗଡ଼ବଡ଼ ଟିକେ କଷ୍ଟ ବାଲା ନେସିଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଲ ହେଲା କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିବ ତମେ ଖାଲି ମନେ ରଖିବ ତମକୁ ଅପସନ ଗୁଡାକ ସେମିତି ଦେଇଥିବ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ କିଛିଙ୍କର କଣ ଇଭିନ୍ ଅଡ୍ ନମ୍ବର ଥିବ ଇଭିନ୍ ଅଡ୍ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇଭିନ୍ ଆସିବ ମାରିଦବ ଡାଇମାଗ୍ନେଟିକ ଯାହାର ଅଡ୍ ଆସିଲା ପାରାମେଟ୍ରିକ ସରିଲା ଏତିକି ମନେ ରଖିକି ଚାଲ ବେଶୀ ଜାଣିବା ଦରକାର ହେଲା ଏତିକି ଥିଲା ପାଠ ଆଜି କ୍ଲାସ ରେ ଆମେ ଆଟମିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିଦେଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ କରିଦେବା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିଆ ସେ ଥାଅ ଭଲସେ ପରିଶ୍ରମ କର ପାଠ ପଢୁଥାଅ ପୁଣି ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ